जय जगन्नाथ। आज प्रथम अपडेट पुरी जिला गोप ब्लॉक गोप ब्लॉक कोणार्क एनएसी रे जड़े मौसी शीतरे थरुले भूलुले आमर ओडिशा ड्राइवर महासंघर किसी भाई मैंने देखा पाई पचार घर कौटी कौन कौटी सी शीत होवार कही भाई मैंने एक कमल जोगई देते एवं परवर्ती मुहूर्त में से घर केन्दुझर जिला हरिचंदनपुर बोली स्पष्ट करते तो मौसी जनकर मानसिक टिके समस्या अच्छी निहाती भाव एवं सी दीर्घ 2 मास है घर छाड़ी एणे तेणे बुलूथबार सूचना मिली। तो हरिचंदनपुर बोली जानिबा परे ओडिशा ड्राइवर महासंघ द्वारा संपर्क करागला हरिचंदनपुर भाई मान साहाय्य तांकर परिचय मिलला एवं तांकर घर लोक जानवाक पाइले जे ये अच्छा मौसी आ सुरक्षित अच्छा बोलिकी परवर्ती मुहूर्त में गतकाली तांकर पुओ आसी तांको माँ को नेकी जाइथिबा सहित ओडिशा ड्राइवर महासंघ को बहुत धन्यवाद अर्पण करथिबार जना पड़ी। नयागढ़ जिला दसपल्ला ब्लॉक रो भाई जी कि नयागढ़ जिला कमिटीर जड़े कार्यकर्ता गाड़ी नहीं जाउथवा समय संबलपुर अंठापाली ठारे भाई को गाड़ीर एक्सिल बाहरी जाइथिला एवं गाड़ी ब्रेकडाउन हो जाइथिला। भाई जेतु रास्ता उपरे हो जाइथिला एवं भाई साहाय्य सहयोग लोड़ी ओडिशा ड्राइवर महासंघर परवर्ती मुहूर्त में संबलपुर रो भाई माने पहुँची भाई को साहाय्य सहयोग जोगई देथिले एवं ये भिड़ रास्ता भितर भाई मैंने पूरा ट्रैफिक को नियंत्रण करी कार्यटी समाप्त करथिबा एवं भाई को सहयोग करथिबार सूचना मिली। संबलपुर जिला जमनकीरा ब्लॉक रो भाई जने गाड़ी नहीं जाउथबा समय कोरापुट जिला लमतापुट रे भाई को गाड़ी टी को गाँ पाखरे फसी जाइथिला एवं भाई साहाय्य सहयोग लोड़ी ओडिशा ड्राइवर महासंघर परवर्ती मुहूर्त में लमतापुटर भाई माने भाई पाक पहुँची थे एवं एकतार बल देखे माने जोटा क्रेन द्वारा हवा जिनस निहाती भाव समस्त भाई मानकर सहयोग रे गाड़ी सेठू बाहर करी भाईंकर समस्या को समाधान करते एवं परवर्ती मुहूर्त में भाई सेठू विदाय नहीं सूचना मिली। नवरंगपुर जिला उमरकोट ब्लॉक रो मुस्टुंगा ग्राम पंचायत जड़े सदस्य आमर ओडिशा ड्राइवर महासंघर एवं किछि दिन तले तांको बापांकर देहांत होइतिला। ए देहांत रे ओडिशा ड्राइवर महासंघ उमरकोट ब्लॉक रो समस्त भाई माने गतकाली तांकर एकादश कार्य रे जोग देइथिले एवं ओडिशा ड्राइवर महासंघ तरफ तांको अमर आत्मार सद्गति निमंते 2 मिनिट नीरव प्रार्थना करा जाइतिला एवं परिवार को आश्वासन देवा सहित किछि अर्थराशि सहयोग करथिबार सूचना मिली। रायगढ़ जिलार 2026 वर्षर प्रथम बैठक अनुष्ठित हो जाइछि। जिलार विषम कटक ब्लॉक रे नूतन ऑफिस गृह उद्घाटन सहित ए बंधुमिलन कार्यक्रम आरंभ होइतिला। बंधुमिलन कार्यक्रम रे विषम कटक ब्लॉक समस्त भाई माने जोग देवार सहित जिला कमिटी जिला सभापति एवं अन्यान्य पदाधिकारी उपस्थित रही सभाटी को परिचालना करथिबार सूचना रही एवं यही सभारे आगामी समय रायगढ़ जिला केमिति सुंदर एवं सुदृढ़ हो उठिबो एवं भाईचारा निबिड़ रहिबो ता पई प्रयास करा जाइथिबार जिला तरफ सूचना मिली। जाजपुर जिला व्यासनगर रे सड़क सुरक्षा कार्यक्रम रे ओडिशा ड्राइवर महासंघर भाई माने जाजपुर जिला परिवहन विभाग एवं जाजपुर जिला ट्रक मालिक संघ एवं ओडिशा ड्राइवर महासंघर मिलित उद्यम रे सड़क सुरक्षा सचेतन कार्यक्रम जमती ओडिशा रे जारी रही तापाई निहाती भाव गतकाली सड़क सुरक्षा कार्यक्रम रे ओडिशा ड्राइवर महासंघर भाई माने जोग देइथिले एवं निजे सचेतन हवा सहित अन्य को सचेतन करने चेष्टा करिथिबार खबर आसी।
ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର କିଛି ସଦସ୍ୟ ଭାଇମାନେ ନିଜର ପରିବାର ନେଇ ଟୁରିଷ୍ଟ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଗତକାଲି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜୋରନ୍ଦାକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଜୋରନ୍ଦାରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବାରୁ ବା କିଛି ସହଯୋଗ ପାଇଁ ସେ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜୋରନ୍ଦାର ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ କାଳ ବିଳମ୍ବ ବା ହେଳା ନକରି ଏତେ ଲୋକଙ୍କର ଯାହା କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଥିବାର ବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିବାର ଖବର ପହଞ୍ଚିଛି। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାମରା ବ୍ଲକର ଆମର ଜଣେ ଭାଇ ଗୋଲେକ ଭଇଁସା ଯାହାଙ୍କର କିଛି ଦିନ ତଳେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଆନୁଆଲ୍ ଆକ୍ଟିଭେସନରେ ନିଜକୁ ପୂର୍ବରୁ ସାମିଲ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଗତକାଲି ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ବାମରା ବ୍ଲକର ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ଭାଇଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ 2 ମିନିଟର ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଆଗାମୀ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ନିହାତି ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ସାଥିରେ ରହିବ ବୋଲି କଥା ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟରୁ ଆନୁଆଲ୍ ଆକ୍ଟିଭେସନ୍ ମୃତ୍ୟୁ ସହାୟତା ପାଣ୍ଠିରୁ ଯାଇଥିବା 30,000 ଟଙ୍କାର ଚେକ୍ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଦୀର୍ଘ 4-5 ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଗତକାଲି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯାଇଥିବା ଗାଡ଼ିଟି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ତୀର୍ତ୍ତୋଲ ବ୍ଲକରେ ଭାଇଙ୍କ ଗାଡ଼ିଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା ଅନ୍ୟ ଏକ ଗାଡ଼ି ସହିତ ଏବଂ ଥାନା ଫାଣ୍ଡି କାମ ଟୋଟାଲ ସାରି ଗାଡ଼ିର ସବୁକିଛି ସାରି ଭାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରି ଭାଇମାନେ କିଛି ଦିନ ପୁରା ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିକି ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ତୀର୍ତ୍ତୋଲର ଭାଇମାନେ ଏବଂ ଗତକାଲି ଭାଇଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି ଏବଂ ଗତକାଲି ଭାଇ ତୀର୍ତ୍ତୋଲରୁ ତାଙ୍କ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗତକାଲି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଧନକୋଡ଼ା ବ୍ଲକର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ଧନକୋଡ଼ା ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ଜିପି କମିଟି ଭାଇମାନେ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କମିଟି ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଧନକୋଡ଼ା ବ୍ଲକ ପାଇଁ ନୂତନ କମିଟି ଚୟନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଧନକୋଡ଼ା ବ୍ଲକ କେମିତି ପୂର୍ବ ଭଳି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଚାଲିବ ଏବଂ ଭାଇଚାରାକୁ ଆହୁରି ନିବିଡ଼ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗୁଆ ହେବ ତା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବାର ସହିତ ନୂତନ ବ୍ଲକ କମିଟିକୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଇଥିବାର ସୂଚନା ରହିଛି। ଆନୁଆଲ୍ ଆକ୍ଟିଭେସନ୍ ପାଇଁ ମାତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ସମୟ ରହିଲା। ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ କରେଇ ନାହାନ୍ତି କରେଇ ନେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ।